बंधुगण सतर्क रुहंतु। जड़े प्रिय व्यक्ति आपणक हृदयर जे सबुठारु निजर आपणक ठारु दूरेई जाई पारंती। आगामी 7 दिन मध्यरे भगवान शनि आपणक जीवन रे एपरी एक परिवर्तन आनिबाकु जाउछंती, जहा केवल भाबिले ही आपणकर हृदय थरी उठिबो। एही सप्ताह रे आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिले एपरी घटना आपणक जीवन रे घटिबाकु जाउछि। आपणक विरुद्ध रे सब दिगरु एक जटिल फास बिछा जाइछि। आपण माने गत 4 वर्ष धरी बहुत कष्ट रे अछंती, कारण शनि आपणक कुंडली रे एपरी किछि स्थिति रे अछंती। ना आपणक पाखरे धन अछि, ना सहायक जीवन साथी, ना आपणक परिवारर समर्थन। मोटामोटी भाबरे कहिबाकू गले आपण भविष्यत विषय मानसिक चिंता, भय एवं अनेक चिंतारे घेरी रहिछंती। प्रत्येक टंका पाई आपणको संघर्ष करिबाकू पडुछि एवं प्रत्येक दिन अतिक्रम करिबा एक विराट बोझ पलटिछि। तथापि एही भिडियो रे म एपरी सूचना एवं प्रतिकार शेयर करिबि जहा आपणको गत 4 वर्ष धरि आपण जहा हराइछंती ताहा पुनर्बार फेरी पाइबारे सहाय्य करिवो। सेही प्रिय व्यक्ति मध्य जे दूरेई जाइथिले से माने फेरी आसीबे एवं आग्रहर सहित संपूर्ण भल पाइबार सहित आपण सब किछि पुनरुद्धार करिवे। समय, टंका एवं आपण हराइथिबा संपर्क आपणको केवल गोटे निर्दिष्ट प्रतिकारर अनुसरण करिबाको पड़िबो। आपणक जीवन रे हठात एक झड़ आसीबाकू जाउछि, जहा आपणकर समस्त दुख, कष्ट, चिंता एवं चाप को उड़ाई नेबो। एबेठारु आपणक जीवन केवल सुख, शांति, धन, समृद्धि एवं प्राचुर्य रे परिपूर्ण हेबो। बंधु माने यथेष्ट होई गला। आपणक मध्यरु केतेक जने प्रियजन को हराइछंती, जे आपणकर निज हृदय परि मूल्यवान। अन्य माने कष्ट अर्जित धन, प्रेमिक किंबा निकट संपर्कीय को हराइछंती। आपण गत 4 वर्ष मध्यरे बहुत किछि हराइछंती। केतेक एक सफल व्यवसाय हराइछंती, जेतेबेले कि अन्य माने सेमानकर चाकरी हराइछंती। केतेक एपरि जणे व्यक्ति को मध्य हराइछंती जे अत्यंत निकटतर एवं सचोट थिले। आपण ताहा मध्य हराइछंती। आपण अनेक विश्वासघातकतार सम्मुखीन होइछंती। किंतु बंधु माने आपण एबे एही 7 दिन मध्यरे जहा हराइछंती ताहा बहुगुणित हेबा पाई जाउछि, कारण एही समय मध्यरे गुरु एवं शुक्रंकर स्थिति बहुत भल रहुछि। गुरु एवं शुक्रंकर मिश्रण एक शक्तिशाली संचोग सृष्टि करुछि। यह व्यतीत सूर्य एवं बुध मध्य बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछंती। तो आपणको अनेक दिगरु लाभ प्राप्ति हेबा पाई जाउछि। आज आपण जानिबाकू जाय पाइबे जे आपण काहेकि खुशी हेबे, आपणको केउ खुशी मिलिबो, आपणकर केउ स्वप्न सत हेबाकू जाउछि। वर्ष वर्ष धरि आपण सह्य करि आसुथबा जंत्रणारु आपण किपरि मुक्ति पाइबे, ए सब विषय आजिर भिडियो रे मो विस्तार भाबरे आलोचना करिबे। किंतु ता पूर्वरु आपण सर्वप्रथमे कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय बजरंगबली अवश्य लिखंतु। तो बंधु माने किछि समय धरि आपण ग्रहण करितिबा प्रत्येक रणनीति विफल होइछि। आपण जोठारे प्रयास कले किंबा आशा बांधिले आपणकर कठिन परिश्रम व्यर्थ गला एवं आपणकर आशा भांगी गला। किंतु एबे आपण सेही प्रयास एवं आशार फल पाइबाकू जाउछंती। शेषरे आपण गत 4 वर्ष धरि करिथिबा कठिन परिश्रमर फल आपण देखिबाकू जाउछंती। आपण हठात खबर पाइबे जे आपणकर पूर्व प्रयास लाभ करिछि। आपण पूर्वरु अटकी रहिथिबा टंका मध्य फेरी पाई परिबे, जहा आपणक पाई बहुत भल खबर। तथापि आपणको टिके प्रयास करिबाको पड़िबो। जदि आपणकर टंका कोनोसी स्थान रे बांधी होई जाय किंबा आपण एक कष्टकर परिस्थिति रे फसी जांती, तेबे एक उपाय खोजिबाको चेष्टा करंतु। आपण निश्चित भाबरे आपणकर कठिन परिश्रम एवं प्रयासर फल पाइबे। प्रायतः देखा जाय जे आपण एपरि जणे व्यक्ति को खोजुछंती जे आपणको निस्वार्थपर भावरे समर्थन करिवे। आगामी 7 दिन रे आपणकर कुंडली रे एक निर्दिष्ट ग्रह संयोजन सृष्टि हेउछि, जेतेबेले गुरु एवं शुक्र एकत्र गोचर करुछंती एवं सूर्य एवं बुध मध्य एकत्र गोचर करुछंती। तो आपण एपरि जणे व्यक्तिको संस्पर्श रे आसीबे जे प्रकृत रे आपणको सहित ठिया हेबे। एही व्यक्ति आपणको निस्वार्थपर भावरे भल पाइबे, आपणको समस्या रु बाहर करिबारे सहाय्य करिवे एवं आपणको मन उपरे भार थिबा चिंता
ଏବଂ ଚାପକୁ ଦୂର କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭଲ ସାଥିରେ ନିଜକୁ ଘେରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବାକୁ, ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଠାରେ ଏପରି ହୁଏ। ଧରନ୍ତୁ, କେବଳ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ସିଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ହେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ଏହା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ହେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟକର, ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ବାଛିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଦ୍ ଧରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଉତ୍ତମ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସିଏ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ପଥ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ସେତେବେଳେ କେବଳ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ସିଏ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିପଥଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଥ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସିଏ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା, ମା କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଥ ଭୁଲାଉଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଋଣ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ଆସିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଋଣକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ଥରେ ଋଣ ଲାଗିଗଲେ କିମ୍ବା ଯଦି ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ଏହି ଜାଲରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମୁକ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଋଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଋଣ ଉପରେ ଗଦା ହୁଏ ଏବଂ ସୁଧହାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ। ଋଣଦାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଋଣ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିମ୍ବା ମଜାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣ ଶେଷରେ ଏକ ବଡ଼ ଫାଶରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଋଣ କରଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଥରେ ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କବଳିତ କରିଦିଏ ଏହା ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଏହି 7 ଦିନର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକାର ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକ ଉପାୟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ, ଯାହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖବର। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଧରି ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଏସିଡିଟିରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହେଉନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ। ଏସିଡିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନସାରା ହଇରାଣ କରୁଛି। ଖଟା, ଡକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆପଣ ଆଖି ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି। ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁରୁତର ଏସିଡିଟିର କାରଣ ହେଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଏସବୁର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ
आपणकर मुंडबिंधा एसिडिटी एवं आखि समस्या भली समस्या टिके बढ़ी पारे। विशेषकर राति रे चिंता एवं चापर स्तर बढ़ी पारे। तेणु शीघ्र उठी यह असुविधा गुड़ी को सहजरे दूर करने किसी ध्यान अभ्यास करने को चेष्टा करंतु। जदि कोनोसी स्वास्थ्य समस्या उपजे तेबे हॉस्पिटल को जीवाको संकोच करंतु नाही एवं निश्चित करंतु जे आपण ठीक भाबरे आपणकर औषध नेउछंती। अवहेला करंतु नाही। आपण साधारणतः अन्य मानकर भल जत्न नियंती किंतु आपणको निजर जत्न मध्य नेबाको पड़िबो। सुस्थ रहिबा आपणको आपणको पई आसुथबा सुजोग गुडी को प्रभावशाली भाबरे लाभ उठाइबारे सक्षम करिबो। परवर्ती कथा हेउची एही समय मध्यरे आपणकर भाग्य उज्जवल भाबरे चमकिबो। अटकी रहितबा कार्य गुडीक पुणी थरे ट्रैक को फेरी आसीबो। आपण एक बड़ चुक्ति शेष करि पारंती किंबा कार्य पदोन्नति पाई पारंती। जदि आपणकर इंटरव्यू अछि तेबे सफलतार संभावना बहुत अधिक। यह व्यतीत आगामी 7 दिन मध्य आपण 7टी बड़ स्वप्न पूरण होगाकू जाउछि। शनि एवं राहु आपणकर जीवन को स्वर्ग रे परिणत करिबा पाई मिलित हेउछंती। आपण अतीत रे बहुत कष्ट सहिछंती एवं छोट छोट जिनिस पाई मध्य बहुत संघर्ष करिछंती। जो माने आपणको कंदाई थिले से माने एबे आपणको आगरे भिक्षा मागिबाको आसीबे। आपणकर शत्रु माने आपणकर पाद तळे पड़िबे। एही 7 दिन रे शनि एवं राहु आपणकर प्रत्येक समस्यार समाधान करिबे। आपण निश्चित भाबरे आगामी जीवन पाई एही 7 दिन को मने रखिबे कारण एपरि घटना घटिबो जहाँ आपण केबे स्वप्नरे मध्य भाबी नथिबे। तथापि एही समय मध्यरे आपण 3टी प्रमुख चैलेंजर मध्य सम्मुखीन हेबे। प्रायतः जेतेबेले खुशी आपणक जीवन रे प्रवेश करे यह शत्रु मानकर कुदृष्टि अन्य मानकर मंद दृष्टि एवं आपणकर खुशी को बाधा देबा पाई लक्ष्य रखा जाइथिबा गुप्त अभ्यास को आकर्षित करे। एक धारा जहा वर्ष वर्ष धरी रहिछि। जेतेबेले ग्रह नक्षत्र माने आपणक पाई अनुकूल थिले एवं आपणकर कर्म एवं भाग्य समान होइथिला ईर्षाळु प्रतिद्वंदी माने आपणक घरे समृद्धिर प्रवाह को अवरोध करिबा पाई गुप्त रीति व्यवहार करथिले। समाप्त हेबाकु थिबा कार्य गुड़िक नष्ट होइगला एवं आपणक हातरे थिबा सुजोग गुड़िक अन्य माने छड़ाई नेले किंतु एपरि भूल गुड़िक पुनर्बार हेबा उचित नुहे। बंधु माने जो व्यक्ति वर्ष वर्ष धरी आपणको कंदाइछि आपणकर फायदा नैछि एवं जहाँ आपणकर यथार्थ थिला ताहा आपणक ठारु छड़ाई नैछि सेमानंक सहित हिसाब बराबर करिबार समय आसीछि कारण न्यायर देवतांकर दंड आघात करिबाकू जाउछि। एही 7 दिन मध्यरे शनि बहुत शक्तिशाली अछंती तो आपणकर शत्रु माने कांदिबाकू जाउछंती। जे आपणकू लुह देइथिला से एबे कांदिबाकू जाउछि। जेतेबेले न्याय देवता तांकर दंड व्यवहार करिवे सबुठारु शक्तिशाली शत्रु मध्य धूलिरे परिणत होइछिबो। एबे जेउ माने आपणकर शांति एवं खुशी चोरी करिछंती सेमानंकर परिणाम सामना करिबार पाली। यह हेउछि महान खबर किंतु मु चैलेंज गुड़िक एवं परवर्ती आनंद विषय मध्य आलोचना करिबे। तो प्रथमे सतर्कता विषय शुणी नियंतु। एही 7 दिन मध्यरे आपणकर निकटतर लोकंक उपरे आखि बुझी भरोसा करंतु नाही कारण एही समय आपण जटिलतारे फसिबार संभावना अधिक रहुछि। जदि केही आपणको कोनोसी कार्य करिबाको कहूछि तेबे तुरंत राजी होई जांतु नाही। जदि सेमाने आपणको सेमानंको सहित जीवाको कहंती तेबे जांतु नाही। जदि सेमाने आपणको खाद्य दियंती तेबे ताहा तुरंत खाई दियंतु नाही। सेमाने आपणको गुप्त अभ्यास द्वारा कलुषित किछि खाइबाको देई पारंती जहा आपणको उपरे नकारात्मक शक्ति स्थानांतर करि पारे। खराब प्रभाव थिबा लोकंक ठारु दूरे रुहंतु कारण सेमानंक कार्यर परिणाम आपणक उपरे पड़ी पारे। यह सहित जोठारे झगड़ा हुए सही स्थान को जांतु नाही नचेत एही विवाद आपणक ऊपर को आसी पारे। आपणकर स्वप्न एबे सत हेबाकू जाउछि कि ध्यान देई सुनंतु। आपण आपणकर करियर रे उत्कृष्ट सुजोग पाइबे। आपणकर जहा भी स्वप्न थिला जहा भी इच्छा थिला ताहा आपण पूर्ण करिवे। ताहा चाकरी हेउ व्यावसायिक उद्यम हेउ इंटरव्यू हेउ किंबा विदेश यात्रा हेउ केवल आगको बढ़ंतु एवं ताहा करंतु। न्यायर देवता भगवान शनि आपणको साहाय्य करबाको आसीबे। एहा व्यतीत आपण जो व्यक्ति को खोजुछंती से आपणक जीवन रे प्रवेश करबाको जाउछंती। आपणकर प्रेम जीवन सीधा सड़क प्रभावित हेबो।
ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ ଆସିବେ। ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କମିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକି ଏସିଡିଟି, ମାଇଗ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭଳି ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ସତର୍କତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଖୁସି ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଳସ୍ୟର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଳସ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର କର୍ମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ କରନ୍ତି, ସତ୍ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଲାଭ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମଫଳଦାତା। ତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସତ୍ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ।